Bila shaka kabisa, kipindi ni uzuri wako, ndiye heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako, ndiyo heshima kwako. Siku ya leo tutaongelea nini? Kama kawaida tuko hapa ndani ya Moria FM 98.8 na tuko na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kupendeza ni haki yako. Kupendeza ndugu yangu ni haki yako. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi uzuri wako ndiyo heshima kwako. Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Kwa Maison uzuri wako ndiyo heshima kwako, chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Kwa Maison uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kama tunaongelea kupendeza ni haki yako, hatukatai. Kiukweli kupendeza ni haki yako, una haki ya kupendeza. Lakini kama kupendeza ni haki yako, kumbuka kama hauko kwenye competition na mtu yoyote. Kumbuka kama haufanyi mashindano, hauna kwenye mashindano yoyote na mtu. Yani wewe ndio unajua unataka kukuaje. Wewe ndio unajua unataka kuwa na te gani. Wewe ndio unajua unataka kufanana na nani. Unakutana watu wengi kabisa wanashinda kujielewa. Watu wengi wanashindwa kujikontrol. Ama watu wengi kabisa wanashinda kujiamini kwa sababu wanapambana, unafikiri kama weko kwenye mashindano fulani hivi. Unakutana mtu yuko kama utafikiri yuko kwenye mashindano na mtu. Unakutana mtu kabisa anahangaika kwenye hii mambo ya mafuta. Anagusa hii, anagusa kile, anagusa na kile, anatafuta na kile. Yani hana shua. Kwa sababu gani? Haimaanishi kama mafuta zote ni mabaya kwake. Hapana. Lakini tatizo ni kwa sababu yeye shajitia kwenye mashindano na watu. Yani ye peke shajitia kwenye mashindano. Ye peke shajitia kwenye anajitia, yani anajisumbua mwenyewe. Unakutana kabisa mtu anajisumbua. Yani unakutana mtu eko sa vile kwa competition fulani. Unakutana sa vile mtu eko na pambana na kitu fulani. Kumbe hakuna mtu mwenye anapambana naye. Hakuna mtu mwenye anavita naye. Yeye peke tu anajitia kwenye mashindano. Yeye peke tu anajikosesha amani kwa sababu ya ngozi, kwa sababu ya muonekano. Ana shua. Hajui atafanya nini. Hajui eko na lazima ya nini. Hajui anahitaji nini. Lakini eko tu nataka kuwa mwekunda. Nataka kuwa mwekunda. Hatukatai. Unataka kuwa mwekunda kwa level gani? Unataka kuwa mwekunda kwenye level gani? Hiyo ni kitu ambayo watu wengi wanashinda elewa. Yani katika hii makosmetike zote mafuta ni mabaya tu. Tatizo si mafuta, tatizo ni weye. Haujielewi. Haujui unataka kufanana na nini. Hujui weye unataka nini amfeti. Haujijui, haujikubali. Huko leo hiki kesho kile, leo hiki kesho kile. Basi nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95
041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Tuko ndani ya studio ama tuko ndani ya mjengo wa Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Jameni, hata kama unapoteaka na hiki kiti utakisahau kusema ulikiona kwenye YouTube channel yetu. Tuko hapa chini kidogo na Sonas, en face na Kinshop, kwa Maison. Uzuri wako ndio heshima kwako, na niko tayari ndani ya mjengo wa Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Nawapenda sana, hacha tuingie kwenye kipindi chetu. Kuna watu ambao weko kwenye vita ya mafuta. Kuna watu ambao weko kwenye vita ya mafuta. Na hiyo vita hawajui itaisha siku gani. Yani eko napambana na kila mafuta yote yenye ilitoka. Lakini ukimuuliza itaisha siku gani? Siku gani sasa utasema kama mafuta inakukubali? Siku gani utasema sasa kama mafuta inakukamata? Watu hawana shua. Watu hawajielewi. Watu hawakomprendre weko mchangapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanapambana vita na wajui hii vita ninapambana itaisha mwezi gani. Yeye anapaka tu na apakai kitu kimoya. Banamwambia hii ni booster anatia, banamwambia hii ni vitamini anatia, banamwambia hii ni concentrate anatia, banamwambia hii ni serum anatia, banamwambia hii ni glycerin anachanga. Bengine banabambia pakala na mikoyo anapakala, bengine banabambia tia mo hiki anatia, tia mo asali anatia. Yani unakutana mtu hajui atamaliza kuchanga mafuta siku gani. Hajui. Hizi mafuta zote hautazimaliza wewe. Hizi mafuta zote hazitaingia kwenye mwili wako. Hizi sabuni zote hautazinao zimalize. Lakini unapashwa kujua wewe ngozi yako inakamatwa na sabuni gani. Unapashwa kuelewa wewe mwili wako unakamataka sabuni gani. Yani elewa kwanza. Jikubali kwanza. Upambane kwanza. Hakikisha kwanza kama ngozi yako inaendana na kitu ambacho unataka. Watu wengi wanashindwa kuvumilia. Watu wengi wanashindwa kuelewa nini watafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana msimamo. Watu hawana msimamo. Hawajui watafanya nini. Hawajui watapaka mafuta gani. Hawajui watanawa na sabuni gani. Just kuna watu naliambia kama ukitaka kufanana na mtu ama ukitaka kupendeza kama yeye, hakikisha kama unajua anapaka nini na inauza bei gani. Na uhakikishe kama sio kupaka tu, mpaka ujue ananawa sabuni gani. Jameni, mnajua kama kuna vidonge watu wanakunywa ili watakate? Mnajua hivyo? Mnajua kama kuko makomprime watu wanakulaka juu atakate? Unajua kama kuna kwaka mabande yenye banatiaka chini ya migulu banalala nayo juu bakamule hidro? Unajua kama kuna kwaka mavitamini yenye tunaita makonsantre ambayo inachangiwa? Unajua kama kuko mabusta mbalimbali ambayo mtu anatia kwa mafuta? Sasa na unajua kama watu wengi wanachangisha mafuta. Unaweza kutana pale chupa inaandikwa haha, lakini mafuta yako ndani sio haha. Mnajua hiyo yote? Mnajua kama kuna watu ambao wanapaka mafuta 12 inaingia kwenye chupa moja? Mtu anagusa huku kidogo, huku kidogo, hiki kidogo ili atakate. Sasa wewe unatafuta kufanana naye. Kwa mafuta gani unapaka? Kwa sabuni gani unanawa nayo? Unataka kufanana naye, sikatai. Lakini kwa mafuta gani? Ndakukumbusha tu kama hiki kipindi uzuri wako heshima kwako kinapita kila siku kwenye Moria FM 7h30 hadi 8h15. Hiki kipindi kinapita kila siku na kinakuwa na masaa nyingine kinapita usiku. Lakini unielewe ama unisikie ama unikubali.
mbele ya kujua unataka kabisa kufata mafuta ya mtu. Unajua kama kwa mfano nikikuonesha hii chupa. Hii ni mfano nakupa. Nikikuonesha hii chupa. Utaone naandikwa nini? Utaone naandikwa Stella kwa mfano. Lakini nini iko ndani ya hii chupa? Hujui. Na ukifungula utakutana si hata rangi yayo iko ndani. Na ukitia kwa pua utakutana sio hata harufu yayo iko ndani. Sasa kwa nini? Kwa sababu watu hizi siku wanajua kama watu wengi wanakuwa wanaharibisha watu kupitia mafuta. Mimi naambiaka watu, usifikiri kila watu ni Wakristo wa Moria. Usifikiri kama kila watu ni Wakristo mnasali nao. Na kuna wale mnasali nao lakini hamuna tabia moja. Kwa sababu hata kwenye kanisani kuna jificha watu wenye matatizo mbalimbali. Watu wengi wanaanza sema watu wanawaharibisha kupitia mafuta. Unakutana mtu anakuambia mie waliniharibisha kupitia mafuta. Unakutana hata wapasta wengine wanasema walikuroga kupitia mafuta. Leta mafuta yako niombe. Unafikiri walikiaka kwako wakakamata chupa ya mafuta wakaenda wakakuroga? Hapana. Walisoma jina ya chupa. Jina ya mafuta. Wakati wakasoma jina ya mafuta, wakaelewa ni nini. Wakaelewa ni kitu gani. Hicho ni kitu ambayo watu wengi mnapaswa kuelewa. Kama sababu ya hivyo vitu mbalimbali, watu wengi kabisa hawasemi tena wanapaka mafuta gani. Ama hawatii tena mafuta zao kwenye machupa yao. Unakutana mtu ananunua mafuta, anadubula, anashanje chupa. Anakamata mafuta, anatosha karatasi kama hivi. Anaitosha karatasi. Kwa sababu gani? Hautajua ni jina gani. Sasa na utaenda kuwa natafuta chupa ya hivi. Unajua chupa ya hivi ina hizi za mweupe, unajua ni ngapi? Unajua ni ngapi? Watu wanabadilisha weesha jua kama watu wengi si wema katika mambo ya ngozi. Watu weesha jua nikiharibishia mtu ngozi ninamupa pressure. Nikisha muharibisha namutia muvite yenye haitaishaka. Yani kwa sababu anajua mama mwenye kuharibika ngozi na anapenda ngozi yake. Anajua kama anamufilisi, yani mama anahomba, anamuombesha bila kugusa mchaki. Unakutana mama ndio anaenda, bali mwambia hii sabuni anauza, hii mafuta anauza, hiki anauza. Alikuwa anaenda msoko anamwambia hii ndio sabuni inatosha tampo na nini 5000 francs, nakata kulegime anauza. Yani inatia mwanamke stress. Kwa sababu anania harudishe ngozi yake tena nzuri. Lakini hiyo ngozi nzuri si rahisi tena kuipata wakati imekwisha haribika. Yeye anakuharibishaka tu, kisha wewe peke unaendelea jiharibisha sasa. Yeye alikugusa tu kadogo, wewe peke unaendelea sasa kujigusa sana. Unajua kwa nini? Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu anapenda apendeze. Na ile kupenda kupendeza, na kila mtu sasa anaharibika kwa kutaka kupendeza. Kila mtu anapenda apendeze jamani. Hata na mimi napenda nipendeze. Lakini sasa unajikutana tunaharibika kupitia kupendeza kwetu. Sisi tunania tupendeze, lakini kupitia kupendeza humo na njoo tunaenda tunaharibika. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Tutakukumbusha tu kama hiki kipindi tunapita live kwenye channel YouTube, na kuna kwa wakati nyingine tunatia hata for live kwenye channel yetu ya YouTube. Jameni, wakati utakuwa unafuata hiki kipindi chetu ama unafuata video yetu, tunajua uko mbali na unatupenda.
unakuwa na nia ya kutusapoti hata tuzie maji, lakini hatukuombi ututumie pesa, tunakuomba tu ujiabone na ulaike ile fasi kuna kidole kinafanya hivi, ubonyeze. Baadaye ikiwezekana tia hata comment, utuambie nalikuwa ninapaka mafuta fulani lakini hainikamati. Watu wengi wananiuliza, kaka Habat, kwa nini haukuwaki unataya jina la mafuta? Kwa nini haukuwaki unataya unatufundisha kufuatana mafuta fulani? Mimi unajua sababu sifanyi hivyo. Ni kwa sababu najua kama mafuta ilikukatala wewe, ilipendeza mdogo wako. Mafuta yenyewe ilikukatala wewe, ilipendeza mama yako mkubwa. Sasa inamaanisha tatizo si mafuta, tatizo ni wewe mwenyewe ujui ni mafuta gani utatumikisha. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anasema nini? Huyu anasema, jambo kaka, nitajua je mafuta mazuri? Utajua je mafuta mazuri? Utajua je mafuta mazuri? Tunawakumbusha tu kama hiki kipindi tunakipitisha live ku radio ya Jambo FM, na tunapitisha tena live kwenye channel yetu YouTube ya Bungi 5. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anasema nakutakia usiku njema. Anatutakia usiku njema ama mchana njema. Huyu anasema jambo kaka, ni jambo tu mama yangu. Huyu mwingine anasema jambo kaka, jambo. Huyu anasema jambo kaka, vrema ulitulamukia leo na message ya kama na message gani? Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anasema jambo kaka, batu yangu nilisikia muko nasema juu ya mafuta. Mbona kwa majina kwanza ni Christin Bisimwa, kunyumba ni Bagira quartier A. Njo nilikuwa napenda muniambie juu ya chunuku zinaeza shambulia usingizi tu chunuku zinaeza shambulia penda dawa. Kama chunuku inaweza shambulia, napenda dawa. Jameni, na kuwaka naongea kila siku nasema, hakukuwaki mafuta ya chunuku. Kuna kuwaka njo treatment ya chunuku. Hiyo kitu mkwena nisikia kila siku. Hakukuwaki mafuta ya chunuku, kuna kuwaka njo treatment ya chunuku. Na treatment ya chunuku inakuwaka 6000 francs par séance. Unakuya hapa kwetu, tunakutengeneza, tunakutia dawa, baadaye unaenda nyumbani. Huyu anasema jambo kule nyumbani, jambo kule nyumba la wanawake. Jambo kule nyumba la wanawake bora. Maison yenu inakuwaka wapi? Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Ninacheka kwa sababu ananiambia jambo kule nyumbani bora. Yani nyumba ya wanawake. Yani yatafuta kusema kikao cha warembo. Huyu mwingine anasema bonsoir tena. Bonsoir tena, nashukuru. Huyu mwingine anasema nini? Huyu anasema bonsoir, nilikamataka hii numero juu ya mafuta ya teint na kupunguza maziba. Mafuta ya teint unaweza ipata kwa bei yoyote. Mwanzo wa bei mu Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako ni 5000 francs.
ndio mwanzo wa bei, lakini tunakuwa tunaangalia kwanza te yako, baadaye tunakupatia mafuta yenye inaendana na ngozi yako. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Tuna ngali kwa muda tu wa kusoma message, kisha tunaenda kwenye sujet yetu ya pili. Huyu anaandika jameni, message nyingi kwa mara moja jameni. Hapo utaniambia kweli nitasoma? Huyu anaandika nini? Huyu anaandika jambo papa, muimbiri sasa kama uko na mume mwenye anapenda tu makuta ya tasem hii yaendani hata na sije. Hii yaendani na sije tunye tuko naongelea jameni. Tunakuwa na kipindi cha mapenzi inasema vita ya mapenzi. Lakini leo hatuongelei kuhusu vita ya mapenzi. Kitu kingine tutaambia watu, ona hizi zote ni SMS. Tunaambiaka watu ukwe naandika SMS moja. Unajiuliza hizi zote ni SMS ambayo tunapasha soma. Hizi zote tunapasha zisoma. Sasa wakati unatafuta kuniandikia message yenye haiendani na sujet, unaona pale kabisa unakuwa unaniangusha. Inalomba uandike message ambayo inaendana na sujet, kwa sababu message inakuwa nyingi ambayo tunapasha kuendelea kusoma. Ndio kwa maana tunasema ukue unaniandikia message ambayo inaendana na mada yenyewe niko naongelea. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anasema jambo kaka, mie natakaka njo sielewi hapa. Anasema sali shefu, nataka siri na mbimu. Sielewi jameni. Huyu mwingine anaandika nini? Anasema mimi ishara grand bado kijana namba sielewi hii. Unatafuta kuniambia nini? Sasa watu mnakuwa na confusion. Mimi nakuwa nafanya vipindi mbalimbali. Kunakuwa hicho kipindi kinasema Jitangaze na Jambo FM. Jitangaze na Jambo FM kinakuwa kipindi kinakuwa kinaongea kuhusu activite za wanaume. Na nakuwa na kipindi kinasema vita ya mapenzi. Ni kipindi ambacho kinaongelea mapenzi. Na mimi nakuwa na kipindi kinaongelea Maison Cosmétique, uzuri wako heshima kwako. Kinakuwa kinaongelea kuhusu mafuta. Sasa unakutana watu alifuata kipindi cha mapenzi, ananikutana niko nafanya kipindi cha mafuta, anatafuta nimujibie kwenye swali alikuwa nayo kwenye kipindi cha mapenzi. Ndio kwa maana nakwambia unaweza andika hata kwenye comment ama unaandika kwenye WhatsApp, kwa sababu hii namba na ndio nambangu ya WhatsApp. Unaweza nitumia record ama unaniandikia message na mimi nafanya jibu na kujibia. Nikiona kama ni jibu yenyewe tutafanyizia mada, tutaifanyizia mada. Nikiona kama ni jibu la kawaida, tutakujibia kikawaida. Ndio kwa maana watu mkue na acha confusion. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Anaandika jambo kaka, unajua ke kuko banamuke abatoshake unaweza mupatia ile 50 na hata tosheka. Ni Branda kutoka Buolo. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Nini ambayo sasa tunaweza fanya, ama ni kitu gani ambacho tunaweza tumikisha ili ngozi yetu ikue vizuri? Kitu cha pili ambayo tunatafuta kuangalia ama tunatafuta kugusia, unakutana mtu sura, unakutanaka mtu sura yake iko na lungula. Sura iko na lungula.
manake matampo inaanza. Fasi yengine unakutana sura yake iko na chochomea. Wakati nyingine unakutanaka sura yake kabisa inamsumbua kabisa. Sura inachochomea, sura inawaka moto. Unakutana manuare naanza. Lakini acha nikwambie kia kushangaza. Ule mtu angali tu anapaka mafuta. Angali tu anaenda msoko banamwambia uza na hiki anauza. Angali tu anaenda msoko banamwambia changa na hiki anachanga. Acha nikuulize. Nani mwenye alikuambiaka kama kukua kiana ama kukua fie wa mzuri inalomba kuwe mwekunda? Nani alikudanganya? Nani mwenye alikueskroke akakwambia tie kukua mwekunda ni njobu yana? Ama nani mwenye alikueskroke kukwambia ke mafuta ya hidro tunjo inafanyaka mtu mwekunda? Kuko mafuta ya mingi sana inafanyaka mtu mwekunda. Lakini tatizo, kuna watu wanapenda bwekunda, kuna watu wanapenda bwekunda lakini hawana pesa. Endelea kuniandikia tu message, hata kama message ni nyingi, muendelee tu kuniandikia na mimi ndaendelea tu kuzisoma na kuwajibia, na najua kama mtakuwa wengi na bila shaka nitajitahidi kabisa niwajibie nyinyi wote. Hata kama nikitoka kwenye radio, mnajua kabisa kama na kuwaka na wajibia tu. Hata kama nikitoka kwenye radio na kuwaka na wajibia. Unakutana mtu hapa hivi rouge, hapa noir, hapa noir, hapa noir, hapa noir, mikono yote hii noir, lakini angali tu anapakala mafuta. Angali tu anapakala mafuta ya mahidro. Sikatali. Uko na besoin kwe mwekunda. Sikatali kabisa. Sikukatali, uko na besoin kwe mwekunda. Uko na besoin upendeze. Uko na besoin kwe na ten ya mzuri. Bile vyote mimi sikukatali. Lakini acha nikuulize kitu kimoja. Nani mwenye alikudanganya kukuonesha tu kama mafuta, kupakala choko, kupakala hidro njo tu utakuwa mwekunda? Kuko mafuta ya mingi ya sans hidro na inatakatisha. Kuko ecrescissant inatakatishaka, yenye unaweza acha itakuwa na madhara. Kuko hizi mavitamini haha zinakuyaka na mabusta yayo, zinakuya na maglise, na zinakutia te ya mwekunda kabisa yenye ukuwa na wazia. Lakini tatizo yenye muko nayo ni kwa sababu munapenda kutakata, lakini kwa bei rahisi. Ndio kenye mnakimbiliaka tu ku hidro. Juu ya nini? Hidro ndio kwenye unaweza pata mafuta ya 3000 francs na unakuwa mwekunda. Hidro ndio unaweza kuwa unauzaka, unaweza pata serum ya kukutakatisha yenye iko hata na 70 volume ya hidro, unaipata ku 2000 francs. Ni ku hidro tu. Haiko kusema munapakalaka hidro juu munaipenda. Munapakalaka hidro juu iko moins cher. Lakini kuko mafuta ya kutakatisha ya sans hidro, na unakuwa mwekunda gisi unapenda. Sans hidro. Sans hidro. Lakini tusemeshe kweli. Tuongee kweli. Tuko wapi? Ulishafikia wapi? Nani mwenye alikudanganya mpaka unajichubua ngozi, mpaka unafikia kiwango kia kuona haustahili tena? Unakutanaka mtu kabisa, unakutana huyu esharibika kabisa. Huyu mtu ngozi make na mukataa kabisa. Lakini ungali tunapaka. Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison Uzuri Wako ndio heshima kwako.
haimaanishi kama kupendeza ni haki yako, hatukatai, lakini tumikisha ile haki yako vizuri, usijaribishe. Tumikisha ile hali yako mustrategie ya bien yenye tatuma hauharibiki. Hii mambo ya kutuma unaanza jichubula, mambo ya kufanya hivi, mambo ya kufanya, ni mambo ambayo inasumbua sana. Ni wakati yengine ni vitu vinaleta hata stress kwa kichwa. Lakini twende kwa mawazo yetu ya kawaida. Twende kwenye mafikiri yetu ya kawaida. Twende kwenye hali zetu za kawaida. Unaweza tumikisha mafuta ya sans hydro na unapendeza. Unaweza tumikisha mafuta ya hydro na unapendeza. Na unaweza tumikisha mafuta ya hydro unaharibika. Na unaweza tumikisha mafuta ya sans hydro hautaharibika. Unaona tofauti? Munaweza pendeza, itoki kukamata utapendeza, itoki kukatala utaharibika. Sans itoki kukatala utapendeza, sans itoki kuitika utapendeza, sans hydro ikikukatala hautaharibika. Kwa sababu utabaki na ile bwekunda yako. Na ile njo kitu ambacho tuko napiganisha, tunasema jitengeneze, ujiaminie, ujielewe, ujikubali, ujue muonekano wako, kwa sababu weye unataka kitu gani. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Tunaingia sasa kwenye kukuambia utafanya nini juu siharibike ngozi yako. Ndakukumbusha tu kama mada yetu ya leo tuliongelea, tunasema kupendeza ni haki yetu. Lakini hatuko kwenye competition, hatuko kwenye vita, hatuko kwenye mashindano juu ya kupendeza. Kila mtu eko anapasha kupendeza kufatana na hali yake. Watu wengi wanajitia kwenye mashindano, watu wengi wanajitia kwenye mavita mbalimbali, unakutana mtu anatupa muonekano wake. Tunasema kama kutupa muonekano wako, ama kutupa hali yako, ama kutupa gisi unataka ukue, tatizo si wewe, lakini tatizo ni wakati nyingine unakutana mtu anajitia kwenye vitu ambayo havistahili. Kuko mafuta yenye itakupendeza. Kuko mafuta yenye utapakalo unakuwa mwekunda. Kuko mafuta yenye utapakalo unakuwa na ten chocolat. Iyo mafuta ndio uko nayo lazima. Hauna lazima ya mafuta ya kukutia tampo. Hauna lazima ya mafuta ya kukutia kento. Hauna lazima ya mafuta ya kukutia koma libole. Hauna lazima ya kupakala mafuta fasi mwa utakate, fasi yengine usitakate. Hiyo hauna nayo lazima. Uko na lazima ya mafuta yenye itakamata ngozi yako. Na ile mafuta ni mafuta gani? Ile mafuta hiko humu mu Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Njo sehemu tu unaweza pata mafuta mazuri ambayo inaendana na ngozi yako. Umu tu. Hakuna fasi nyingine unaweza pata mafuta ambayo utapaka, mafuta yenye itakukamata, mafuta yenye itakukamata vizuri. Ni mu Maison Cosmetique. Uzuri wako heshima kwako. Tuna masabuni ya kila aina. Hizi zote unaona hapa ni sabuni. Tuna mavitamine mbalimbali tunakuchangia mu mafuta. Tunakutengeneza, na ukiangalia kwenye duka letu hauwezi kutana kikombe chochote kikwamo mafuta ya hydro. Yani tunatumikisha sans hydro kwa sababu tunajua umuhimu wa kupakala mafuta ya sans hydro. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95
041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique, uzuri wako ndiyo heshima kwako. Hapa ndio sehemu utapata kitu kizuri. Acha nijipongeze kwa kujipatia kinywaji kidogo tu. Watu wanafikiri watu wanasema kaka Habat, watu hamjui kufanya publicity ya vitu vyenu. Tutakuwa na kunywa maji tunazitia kwenye hizi tasi, kwa sababu hii ndio imelipa pesa. Umejua hii ni tasi nzuri sana ambayo unaweza hata funika kinywaji ama kawa. Umeelewa? Tasi nzuri sana, inakuwa na mfuniko wayo, uko poa, unaweza hata tumia kwa muda mrefu. Unaelewa? Hata unakunywa hivi nayo inapendeza. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique, uzuri wako ndio heshima kwako. Kunakuwa watu wengi ambao weko na lazima ya kupendeza. Kunakuwa watu wengi weko na lazima ya mafuta mazuri. Lakini tatizo, watu wengi wanadanganyiwa. Watu wesha kuwa desi juu ya kudanganyiwa. Watu wanasema nishapakala hiki, nishapakala kile, nishafanya na kile, nishafanya na hiki. Lakini kiukweli hakufaulu. Kwa sababu gani? Walimdanganya. Kwa sababu gani? Walimwambia vitu ambavyo haviendani na ngozi yake. Njo kwa maana tunapashwa kuwa makini. Tunapashwa kuwa najua nini ambayo tutafanya. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique, uzuri wako ndio heshima kwako. Hapo unaweza pata lemon, mafuta mazuri ambayo inaweza kukusaidia kutengeneza ngozi yako. Tunakuwa na masavon liquide, melange ya masavon liquide. Tunakuwa na mafuta ya tumbo, tunakuwa na mafuta ya kupunguza tai, tunakuwa na mafuta ya nyele ya kutengeneza nywele, tunakuwa na bunga ya bui, tuko na bunga ya bui ya kunenepesha, tuko na biskuit ya watu wazima ambao wanaona hawezi kuwa nakunywa bui, wanakula biskuit. Tuko na vitu mbalimbali ambavyo vinatengeneza ngozi yetu. Namba yetu ya simu ni nini? Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique, uzuri wako ndio heshima kwako. Tuelewe, tujielewe na tukubaliane kama hakuna kitu ambacho unaweza fanya kwa sababu ya kujipendezesha. Kila kitu kyote unaweza fanya juu upendeze, lakini ukumbuke kitu kimoja, usijiharibishe kwa kutafuta kupendeza kwa kingufu. Kuko wakati nyingine kama unaona kupendeza kwa bei chini kuna kushinda, jikosantre. Mimi nashauri yaka watu paka mafuta ya watoto. Pale unaenda unahangaika hiki kile vile, niuze hiki kikatai, paka mafuta ya watoto. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique, uzuri wako ndio heshima kwako. Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, inapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kinshop. Ku Maison, uzuri wako ndio heshima kwako. Chini kidogo na Sonas, en face na Kinshop. Ku Maison, uzuri wako ndio heshima kwako. Kitu gani ambacho
unakuwa nakyo lazima na kitu gani ambacho uko nataka. Acha nikukumbushe tu kama Maison Cosmétique Uzuri Wako Heshima Kwako tuko na mafuta ya taille ni 6000 francs, tuko na mafuta ya kupunguza tumbo ni 5000 francs, tuko na comprime bombo ya kupunguza nayo tumbo ni 12000 francs ya une semaine, tuko na mafuta tuko na mavitamine ya kuongeza mu mafuta ni 5000 francs. Tuko na masabuni hapa, tuko na hizi sabuni ni za 5000 francs, tuko na sabuni za 3000 francs. Tuko hata na sabuni, tuko na savon noir ya 10000 francs. Savon noir hii 10000 francs, savon nzuri ambayo unaweza tumikisha, tuko nayo hapa kwenye 10000 francs. Tuko na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutengeneza ngozi yako. Tuko na mafuta ya nywele. Mafuta ya nywele tuko na ya 4000 francs, tuko na ya 15000 tuko na ya 4000 francs, tuko na ya 15000 francs na tuko na ya $10. Tuko na mafuta ya mwili. Tuko hata na mafuta ya $80 jameni. Hii hapa. Watu mnaiona hii hapa, babu hapa. Tuko na huyu babu wetu $80 1 litre. Unaelewa 1 litre kabisa. 1 litre ya hapa kabisa. Unaona? Unaiuza mpaka unasaulika. 1 litre yako unatamba nayo. 1 litre yako unatamba nayo $80. Watu wanafikiri ninadanganya. Lita moja inaandikwa hapa. Unaona? 1 litre hii ya mafuta. Isha changiwa kila kitu chote ni kupaka. Yani watu wanasema mafuta lita hii. Unatamba nayo lita yako moja hii ya mafuta unatamba nayo. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Mnaona kama niko live tayari kushare yetu YouTube na ninawapenda sana. Hatuko tu na ile, tuko na mafuta, tuko na masabuni mbalimbali. Tuko na masavon hapa. Tuko na masavon ya Dalan. Sisi tu njoo ambao tukingali nazo. Tuko na savon za Dalan. Sio Dalan moja tu, tuko hata na Dalan tuko na Dalan Shawabeta, tuko na mafuta nyingi. Tuko na hii reparation, tuko na hii mafuta ya reparation isha changiwa tayari kwa kila kitu chote. Tuko na hii reparateur, unakuja kutana kabisa, unapaka mafuta iko kila kitu chote, unapaka na unapendeza. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Sitakosa kusoma message kwa watu wanatutumia message, na tunawakumbusha tu kama unapenda kusapoti kipindi chetu, ukuwe na support kabisa kupitia kujiabone, kulike, kueme na kupartage. Ile inakuwa kitu cha maana tu. Huyu anaandika anasema, jambo kaka, mie niko na chunuku niko na chunuku na namaliza nazo muda wa kutosha. Mafuta ya chunuku ni ngapi? Hatuna mafuta ya chunuku, tunakuonesha tu kama chunuku tunafanya traitement ama tunafanya soin de visage na tunaitosha. Huyu anasema bonsoir kaka, bonsoir. Mwingine anasema bonsoir kaka, jana nilikuwa nafata mada yako, mi naeza penda unisaidie na dawa ya kupunguza tumbo na pamoja na dawa ya malibole, ndaeza kuona ae. Unaweza niona tu chini kidogo na Sonas Anfas na Kinshop ku Maison Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing
kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Njoo kwa maana nawaambia kama nafanya live ku YouTube, nafanya live fasi yote kwa sababu musipoteze image yangu. Mnasema mnanisikia sauti lakini hamunijui. Mimi huyu usiibiwe. Nawapenda sana, ilikuwa tu mimi kaka yenu Habat Bing. Mungu awabariki. Siwezi toka ku radio bila kuachia namba yangu ya simu, ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Nawapenda sana, Mungu awabariki. Bye bye.